Alléluia. Amen. Bon, tout le temps, l'apôtre Paul a expliqué l'église en monde. On a lu dans 1 Timothée 3,16 ce que l'apôtre Paul explique à l'église du Dieu vivant. Le mystère et la piété est grand. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est là que nous croyons que Jésus s'est révélé en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ. É aí que nós acreditamos que Deus se revelou em Jesus Cristo. Pas comme les catholiques croient qu'il y a 3 dieux, nous ne croyons pas comme cela. Não como os católicos acreditam que tem 3 deuses, a gente não acredita nisso. Parce que la Bible témoignage, il y a un seul. La Bible témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. A Bíblia testemunha que só tem Deus. Il n'y a qu'un seul Dieu. Só tem Deus. Ils ne sont pas 3. Não há 3. L'apôtre Paul explique ceci ici. Aqui o apóstolo Paulo está explicando isso. 15, 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ce mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. O mistério da piedade é muito grande. Dieu a été manifesté en chair. Deus se manifestou na carne. Les hommes ne l'ont point connu. E as pessoas não conheceram. Les gens l'ont minimisé. As pessoas se zombaram dele. Les gens l'ont injurié. As pessoas lhe xingaram. Jusqu'aujourd'hui, les hommes se comportent de la même façon. Até agora as pessoas estão se conduzindo da mesma forma. Quand tu doutes la parole de Dieu, là tu es en train d'injurier notre Seigneur. Quantas vezes, quando você duvida da palavra de Deus, você está xingando Deus? Tout le temps tu te opposes à la parole de Dieu, tu te opposes devant Dieu lui-même. Todas as vezes que você está se posando a palavra de Deus, você está se posando a Deus. Quand tu reçois le Seigneur, quando você recebe de Deus, là tu reçois sa parole. Quer dizer que você recebe também a palavra dele. Tu as cru en cela. Você acreditou nisso. Tu te plais à marcher comme lui te demande. E você está precisando andar do jeito que ele te falou. Parce que toi, tu ne dois pas faire ta propre volonté. Você não pode fazer a tua própria vontade. Ce que toi tu veux. O que você quer. Personne n'a le droit sur la terre de faire comme lui bon lui semble. Ninguém tem o poder nesse mundo de fazer segundo a sua vontade. Le verset que nous cherchons, no versículo que a gente estava procurando, c'est dit comme cela: Dieu habite une lumière inaccessible. A palavra diz que Deus mora num lugar inacessível. Personne ne peut arriver dans cette lumière-là. E ninguém pode chegar aonde Deus habita na luz. Mais comment serait-il Dieu? Il faut que les hommes l'adorent. Mas como ele pode ser Deus? Os homens precisam adorá-lo. Jusqu'à l'époque, Quand on pose la question aujourd'hui, quel est le nom de Dieu? Hoje, quando a gente pergunta qual é o nome de Deus, beaucoup y répondent que c'est Dieu. Ils croient que c'est Dieu, c'est le nom de Dieu. muitas pessoas pensam que quando fala que Deus quer dizer o nome dele. Alléluia. Amen. Parce que, na loi de 10 commandements. Si on regarde dans la loi des 10 commandements, se nós olhamos na lei da 10 mandamentos,
alobi okozalaka na banzambe mosusu. Dieu déclare, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ah, Deus declara que você não terá outro Deus perante a mim. Amen. Amen. Mais sikoyo soki otali na ndenge bakomi yango na écriture, Mais comme on voit comment c'est écrit dans les Écritures Mas ici, quando você olha como está escrito nas escrituras, okomona ke kombo ya nzambe bakomi yango na minuscule na 10 commandements. le nom de Dieu est marqué, mais en petit d minuscule dans les 10 commandements. você vai ver que o nome de Deus é marcado um D minúsculo nos 10 mandamentos. ezolakisa ntango tozobenga Dieu ezosone kaka ndenge moko eza teke mpe bakomi yango na minuscule wana bakomi na Quand on majuscule. prononce le mot Dieu, ça soit marqué en minuscule, en majuscule, ça sonne toujours de la même manière. Quando nós falamos Deus, que seja minúsculo, minúsculo, isso quer dizer a mesma coisa. Amen. Amen. okozalaka na banzambe mosusu liboso na nga te. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Você não terá outros deuses perante a mim. donc elingi koloba to okoki kogumbama te oto okoki kokumisa eloko mosusu na place ya Tu nzambe. ne peux pas adorer ni te prosterner devant un autre Dieu. Você não pode adorar nem pode se prostrar diante de outro Deus. Amen. Amen. mais esengelaki ase révélé. Il fallait que ce Dieu-là se révèle. Precisava que esse Deus possa se revelar na Ancien Testament Dans l'Ancien Testament, no Antigo Testamento. ayaki epa Abraham. il est venu auprès d'Abraham. Ele chegou até Abraão, ntango ayaki epa Abraham Devant Abraham, diante de Abraão. alobi naza El Shaddai. il dit à Abraham, je suis El Shaddai. Ele disse que sou El Shaddai. oyo nde kombo Abraham ayebaki. C'est le nom qu'Abraham connaissait Dieu. É isso que C'est sous ce nom-là. é nesse nome que Abraão conhecia Deus. ntango nyonso Abraham azalaki kende kogumbama Tout- azalaki koloba oh El Shaddai, El Shaddai, Tout El le temps Shaddai. qu'Abraham invoquait Dieu, il appelait El Shaddai, El Shaddai. Todas as vezes que Abraão diria para adorar Deus, ele dizia El Shaddai, El Shaddai. ayebaki kombo mosusu Il te. ne connaissait pas Dieu sous un autre nom. Ele não conhecia Deus da outra maneira. Alléluia. Amen. mais ntango aye epa ya Moïse Mais quand Dieu s'est révélé à Moïse, Quando Deus se revelou em Moisés, aye na kombo mosusu il a porté un autre nom. ele se revelou no outro nome. ayaki susu na kombo ya El Shaddai te. Pas sous le nom d'El Shaddai comme Abraham. Não como o nome de El Shaddai, como ele se revelou a Abraão. na mokanda na Exode Dans Exode, nakanisi oui Exode je crois oui, je crois. No Êxodo, na chapitre 6 Exode 6, Êxodo 6, na verset 2 verset 2. versículo 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. nzambe aye koloba na Moïse ke ngai naza Yahvé. Dieu dit à Moïse que je suis Yahvé. Yo- Deus disse a Moisés que eu sou Yahvé. yoka malamu bino batémoin de Jéhovah. Écoutez bien, témoin de Jéhovah. Escuta bem, você testemunho de bino Jeová. bozali koloba ke biso toza Vous batémoin. vous dites que nous sommes des témoins. Vocês falam que vocês são testemunho. témoin azali moto azali koassiste esika événement moko ezosala. Témoin qui assiste à un événement qui se fait. O testemunho é aquela pessoa que assistiu no ato que aconteceu. kokanisa te soki ozali témoin nde ozwi possibilité ya Pense kobika. pas que étant témoin, tu es sauvé. Você não acha que sendo testemunho você é salvo? Judas azalaki témoin. Judas était un témoin. Judas era testemunho. Pilate azalaki témoin. Pilate était un témoin. Pilato também era um Hérode testemunho. azalaki batémoin. Hérode était aussi un O témoin. rei Herodes era também bayokaki testemunho. sango ya Yesu Ils ont écouté parler de Jésus, Eles ouviram falar de Jesus, mais bazalaki sauvé te. mais ils n'étaient pas sauvés, ces mas hommes-là. eles não eram salvos. bato bazali sauvé bazobenga bango batémoin te mais Ceux qui badisciple. sont sauvés, on les appelle non des témoins, mais des disciples. Aqueles que são salvos não é chamado de testemunho, mas eles são chamados de discípulos. biso toza badisciple. Nous sommes les disciples. Nós somos os discípulos. badisciple baza bato moko oyo bazali koyekola pa ya maître na Le bango. disciple, il apprend de son maître. O discípulo é aquela pessoa que aprende com seu mestre. mais awa bino boza batémoin de Vous Jéhovah. vous appelez des témoins de Jéhovah. Mas e você se diz que vocês são testemunho de mais Jeová. awa
tomoni deux dispensations différentes na Bible. Ici, on voit deux noms différents de Dieu dans la Bible. Aqui nós vemos que tem dois nomes diferentes de Deus na Bíblia. Abraham abengaka jamais Nzambe Jéhovah. Abraham n'a jamais appelé Dieu Jéhovah. Abraão nunca chamou Deus de Jeová. Abengaki ye El Shaddai. Abraham l'avait appelé El Shaddai. Abraão lhe chamou El Shaddai. Elingi koloba Dieu El tout-puissant. Shaddai veut dire Dieu Tout-Puissant. Isso, El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Azalaki katikati na ye na Nzambe nyonso. En lui, il y avait toute la divinité. Nele tinha toda a divinidade. Amen. Amém. Ntango ayepa ya Moïse, Quand il s'est révélé à Moïse, Quando ele se revelou em Moisés, alobi ke ngai nazali il éternel. dit, je suis l'Éternel. ele disse que sou eterno. Eterno. Elingi koloba nazali éternel ndenge tokuti koloba. Je suis éternel. Eu sou eterno. Nabimaki epai ya Abraham. Je suis apparu à Abraham Eu me revelei no Abraão Lokola Nzambe na nguya nyonso. comme le Dieu Tout-Puissant. como Deus Todo-Poderoso. Me epai na bango Mais à eux, Mas neles, nayebanaki te na kombo na ngai je éternel. n'ai pas été connu sous mon nom, l'Éternel. eu não fui conhecido como Deus eterno. Amen. Amém. Boyebi yango ke na révélation ya kombo ya Nzambe esika lobiko ezali. Dans la révélation du nom de Dieu, c'est là où se trouve le salut. Na revelação do nome de Deus é aonde haja a salvação. Une fois que kombo na Nzambe ezali caché na miso ya bato Quand le nom lobiko de Dieu est ezali. caché aux hommes, il n'y a point de salut. Quando o nome de Deus não é revelado nos homens, não tem salvação. Elingi koloba ke bato bazondima Jéhovah. C'est-à-dire que les hommes croient Jéhovah, Quer dizer que as pessoas acreditam em Jeová. Elingi koloba masumu na bango nano elimbisama te. leurs péchés ne sont pas encore Quer pardonnés. dizer que os seus pecados ainda não foi Mawa na perdoado. Nzambe ekwenda na likolo na bango Il te. n'y a pas encore la grâce de Dieu sur eux. Não há misericórdia de Deus na vida deles. Bango bazozoba kaka Jésus aza fils. Ils disent que Jésus est seulement fils. Eles dizem que Jesus é só filho. Amen. Amém. Mais bato bazwaki révélation. Mais ceux qui avaient reçu la révélation, Mas as pessoas que receberam a revelação, Lokola apôtre Paul. comme l'apôtre Paul, como o apóstolo Paulo, alobi mystère l'apôtre Paul dit bombami. le mystère de la piété Eza grand. ele est diz, grand. ele diz que o mistério quer dizer que é uma coisa bem escondida, muito grande. Alléluia. Amém. Awa ndenge tomoni ndenge Bible lobi. Dans 1 Timothée 3,16, comme la Bible le dit, Awa naza na Exode chapitre et dans 6. Exode 6, là où nous sommes, No Êxodo, onde a gente está, onde está bem explicado, Nzambe akutanaki na Abraham na Moïse. Dieu a rencontré Moïse. Deus se encontrou com Moisés. Alobi na ye ngai naza ya. Moi, je suis l'Éternel, lui dit-il. Ele diz que sou eterno Deus. Mpo na nini? Pourquoi? Por quê? Parce que Israël Parce que Israël Porque Israel bazalaki perdu. était perdu. Israel estava perdido. Yango ayaki comme C'est pour Yahvé. cela que Dieu est venu comme Yahvé, l'Éternel. E por isso Deus chegou como eterno. Soki tolandi signification na yango, Si on suit la signification du mot Yahvé, Se a gente procura saber o que dizer o nome Yahvé, tokomona que Dieu est le sauveur. Yahvé veut dire Dieu est le sauveur. Yahvé quer dizer Deus é o Salvador. Alléluia. Amém. Alobaki te kaka Nzambe Nzambe. Il n'a pas dit je suis Dieu, Dieu. Kombo na nga Nzambe. Mon nom est Dieu. Ele não diz que meu nome é Deus, Ase Deus. révélaki kombo Il na a ye. sorti son nom, il s'est révélé par son nom. Ele se revelou pelo seu nome. Nzambe kombo eza ala te. Dieu, son nom n'est pas Allah. Deus, seu nome não é Hala. Soki ke bato mosusu balobi ke bango bazali kosalela Nzambe ya Abraham. D'autres disent qu'ils servent le Dieu d'Abraham. Outros dizem que estão servindo o Deus de Abraão. Esengelaki bavoke Nzambe comme El Ils Shaddai. doivent invoquer Dieu comme El Shaddai, comme Abraham l'avait invoqué. Eles devem invocar Deus como El Shaddai, como Abraão fez. Amen. Amém. Abraham azali kovoke El Shaddai. Abraham invoquait Dieu sous le nom de El Shaddai. Abraão invocava Deus se o nome El Soki Shaddai. bazali koreconnaître que Ismaël azali mwana ya Si Abraham, on reconnaît que Ismaël fait partie des fils d'Abraham, Se eles reconhecem que o Ismael é o filho de Abraão, alors il esengelaki bavoke lokola bana nyonso ya Abraham. donc il leur faut invoquer comme tous les fils d'Abraham le faisaient. então eles deveriam fazer como todos os filhos de Abraão estão fazendo. Parce que le verset 3 balobi Au bona verset chapitre 3, 6. chapitre 6, Exode, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu tout-puissant.
Tout-Puissant. Isaac, batangi On a Isaac na cité Jacob. Isaac et Jacob et Abraham. Eles falaram o nome de Isaac, Jacó e Abraão. Isaac azalaki ndeko ya Ismaël. Isaac était le frère d'Ismaël. Isaac é o irmão de Ismael. Babotamaki na bamama différent. Ils avaient deux mères différentes. Eles nasceram com duas mães diferentes. Wana mama Isaac mama ezalaki Sarah. Sa mère était Sarah, la maman d'Isaac. A mãe de Isaac era Sarah. Ismaël ezalaki Agar. La maman était Agar. Ismael, o nome da mãe dele era Mais bango Agar. nyonso bazalaki na papa moko. Mais les deux avaient un seul père. Mas os dois tinham pai. Papa na bango azalaki Abraham. Leur père était Abraham. O pai deles era Alors Abraão. soki tolingi toyeba nzambe nini Abraham azalaki koevoke. C'est quel Dieu Abraham E invoquait? nós queremos saber que Deus que Abraão estava orando, ezalaki El Shaddai. Abraham invoquait Dieu El Shaddai. Abraão estava invocando Deus El Shaddai. Mais ntango bana Israel bekei na Il Égypte, faut savoir qu'ils sont partis en Égypte. Quando os filhos de Israel foram para o Egito, nzambe ake kokutana bango mpona kobikisa bango. Dieu est parti les rencontrer pour les sauver. Deus foi ao encontro deles para lhe libertar. Abraham nani Moïse alinga koyeba véritable kombo. Moïse voulait connaître le véritable nom de Dieu. Moisés queria saber o verdadeiro nome de Ya Deus. liboso nzambe ayebisaki ete je Dieu suis. dit d'abord que moi je suis. Primeiro Deus diz que eu sou. Amen. Amém. Nzambe azalaka présent. Dieu est présent. Deus é presente. Azalaka présent na bavi na bino. Dans vos vies, Dieu est présent. Deus é presente nas nossas vidas. Azali présent ntango nyonso bino bozobenga ye. Quand vous l'invoquez, Dieu se manifeste. Quando vocês estão invocando, Deus se manifesta. alobaki teke j'ai été. Il n'a Non. pas dit, oh Moïse, moi j'étais. Ele não disse, Moisés, eu era. azali nzambe ya mikolo nyonso. Il est le Dieu de tous les jours. Ele é o Deus de todos os dias. liloba na nzambe esengeli eza mpe liloba ya mikolo nyonso. La parole de Dieu est une parole de Dieu qui est de tous les jours. A palavra de Deus deve ser uma palavra de todos os dias. Alléluia. Amém. Alors, apôtre Paul aye. L'apôtre Paul vient maintenant. Agora o apóstolo Paulo chega. ntango adui révélation Quand il a reçu la révélation, Quando ele recebeu a a revelação, comprendre yesu azalaki nani. il a compris qui vraiment était Jésus. ele entendeu quem era Jesus. alobi eza mystère. Apôtre Paul dit c'est un mystère. O apóstolo Paulo disse, é um mistério. abi mystère ya Le mystère de la piété est É um grand. mistério da eza piedade. tellement monene. C'est tellement grand. É muito grande. ntango totanango malamu malamu 1 Timothée 3,16. Vamos ler Timóteo. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. justifié par la chair. Justifié Hein? par l'Esprit. Justifié par l'esprit. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations. prêcher aux nations. nzambe nini bazotela banation. Quel Dieu que les nations prêchent? Que Deus que é pregado nas nações jésus christ. Jésus-Christ. é Jesus Cristo. ye wana bazotela na banation. C'est lui qui est prêché dans les nations. É ele que é pregado nas nações. na colossiens chapitre 3 Dans Colossiens 3, Colossenses 3, na verset 9 versículo na 9. verset yango Colossiens 3, 9, ou bien chapitre 2 verset 9 nayebi te. nayebi kezala na verset 9 entre mibale oyo. Soki na chapitre 2 Colossiens 2, 3 ezali na 3 Colossiens 2, chapitre 9, non chapitre 9 chapitre 2 et chapitre 2 verset 9 Colossiens 2, verset 9. totanga. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. kati na yesu kristo En Jésus-Christ, bonzambe nyonso ezali kozala kati na ye. toute la divinité était en lui. Jesus Cristo era toda a divindade nele. eza nango na ntina moko te bato bovoke na bakombo nyonso El Shaddai. Pas la peine Non. d'invoquer tous les noms. El Shaddai, El... Non. eza na kombo moko. Il n'y a qu'un seul Não nom. precisa você falar todos os nomes de Deus, só tem só nome. parce que soki bakombo wana ezalaki na litomba Si makasi ces noms-là avaient une grande Se efficacité, todos esses nomes tinham uma grande eficacidade, nzambe alingi aloba na moïse Dieu banda allait dire à koboyaka El Moïse, Shaddai. invoque-moi aussi sous le nom
Shaddai. Deus ia dizer a Moisés, me procura também pelo nome El Shaddai. Mais alors non. Mais il a dit à Moïse, non, Ele disse a Venga Yahvé. Moisés, não, appelle-moi sous le nom de me Yahvé. chama Yahvé. Pourquoi? Pourquoi? Por quê? Parce que na Kiti, Parce que je suis descendu Eu desci pour na kobikisa pour Israël. vous sauver. para salvar Israel. Siko omona esika ti ignorance ezalaka. Là où se trouve l'ignorance, Você está vendo agora onde há ignorância? Bato mona bazobenga. Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Donc, les siko, gens appellent Dieu en priant, notre Dieu éternel, nous te sommes reconnaissants. As pessoas ficam orando, nosso Deus eterno, nós somos muito reconhecidos. entre-temps, Nzambe pa na yo Alors que nation, pas ma Dieu pour nation. toi qui es nation, Enquanto para você, nação, Deus, Aye comme éternel te. il ne s'est pas révélé comme éternel. ele não se revelou como Deus eterno. Tango ayaki olaka olakisa baporte. Quand il a montré aux apôtres, Quando ele chegou nos apóstolos, Abi, voici comment vous il leur a montré, il a dit, voici comment vous devez ele prier. mostrou a ele como deveria orar. Notre Père. Notre Père, Nosso Pai que está Osana no céu, Nicolo. qui es aux cieux, nosso Pai que está no céu, Alba qui était éternel aza na il n'a likolo. pas dit éternel qui es aux cieux. ele não diz eterno que está no Alba céu. dit tata na biso. Notre Père qui es aux cieux, Nosso Pai que está no céu. qui es aux cieux. Mais tant mosusu kobondela, En finissant de prier, Quando você termina a oração, botia na kombo na ngai. mettez en mon nom. colocasse meu nome. Amen. Amen. Parce que tout ezalaki mystère. Tout était un mystère. Porque tudo era mistério. Tout ezalaki ebombama. Tout était caché. Tudo era escondido. alobaki ntango naza na mingi ya koloba te. Il a dit, maintenant je n'ai plus beaucoup de choses à vous Agora dire. ele disse que ele não tinha muito a falar. Ntango Saint-Esprit ekoya, Quand le Saint-Esprit viendra, Quando vai chegar o Espírito Santo, ekofungula bino makambo nyonso. il vous montrera toutes choses. ele vai vous mostrar tudo que você vai Ekoyebisa fazer. bino oyo meme ko nalobi na bino Il vous te. dira tout ce que je ne vous ai même pas dit. O Espírito vai dizer a você tudo que eu não posso falar agora. Apôtre Paul azalaki na bayekoli te. L'apôtre Paul n'était pas avec les disciples. O apóstolo Paulo Ele ele não não conheceu estava os discípulos. junto com os discípulos, ele não conhecia os discípulos. Atambolaki esika mona Il ye n'a te. pas marché avec Jésus, l'apôtre Ele Paul. não andou com Jesus, o apóstolo Mais Paulo. ndenge na comprendre mystère. Mais comment il a compris le Mas mystère? como ele entendeu o mistério? amoni oyo ezalaki mystère moko très très C'est un grand. mystère très grand. Ele viu que era um mistério muito grande. Alléluia. Amém. Ntango oyo asuka tokomi, Nous sommes au temps de la fin. Agora a gente está nos últimos tempos. ntango asuka elingi koloba, Le temps de la fin veut dire, Últimos tempos quer dizer, elingi koloba tokóma na temps ya fin ya royaume ya bato. nous arrivons au temps de la fin du royaume des hommes. a gente está chegando nos últimos momentos dos reinos dos homens. bato baza korenie. Les hommes règnent actuellement, Os homens estão reinando agora. mais eza na mokolo mais il y a un jour, Tem dia, yesu akokorenie. Jésus viendra régner. Jesus vai vir reinar. mais pas korenie, Mais pour qu'il vienne régner, Para que ele possa reinar, bino fo bokóma na connaissance moko parfaite. vous devriez, vous, avoir une connaissance parfaite. precisamos que a gente tenha conhecimento perfeito. amen. Amen. bazapesa bino ndakisa mo. Je vous donne un petit exemple. Eu vou dar um pequeno exemplo. soki toke na mokanda na efésien Nous sommes dans le livre des Éphésiens. No livro dos Efésios, na chapitre 4 Éphésiens 4, chapitre Efésios 4. 4, tobandi kotanga na verset 11. Éphésiens 4, verset 11. 4, 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. awa tomoni apôtre Paul L'apôtre Paul parle ici. Aqui
Aqui vemos o apóstolo Paulo. azoexplike biso na kati na corps yake. Il explique que dans le corps de Christ, Ele está explicando no corpo de Jesus Cristo. eza na 5 ministères. il y a 5 Tem ministères. 5 ministérios. ezali na ministère Il y a le ministère de l'apôtre, apôtre, O ministério dos apóstolos, prophète, prophète, dos profetas, docteur, dos pasteur, mestres, pasteur, dos évangéliste. pastores, évangéliste. dos evangelistas. Mpona nini 5 ministères? Pourquoi 5 ministères? Por que 5 ministérios? mokolo moko naza koyoka ser moko azoloba na kasi na youtube. J'ai écouté une sœur parler dans YouTube. Eu escutei irmã falando no YouTube. alobaki nazwi ministère ya koyemba. Elle parlait comme ceci. Moi, j'ai reçu un ministère de chant. Ela disse que eu recebi o ministério de cantar. nayebi te so atangaka na bible Je ne sais nini pas si elle a dit dans quelle koyemba Bible eza que ministère. chanter, c'est un Eu ministère. não sei se aonde ela leu isso, que Bíblia que diz que cantar é um mistério. C'est un langage de musicien chrétien. okoloba noa ser Adele. Merci. Alléluia. Amen. Ministère. Le mot ministère, A palavra ministério elingi koloba donc bato bazoporte ministère moko bazala kwa baministre. c'est comme des ministres. Hein? Ils portent un ministère. é como os ministros que têm uma coisa a fazer, o ministro. na kati ya mokito na baministre ya moki. On a des ministres dans le monde, on a des ministres qui portent une Nesse fonction. mundo a gente tem ministro que tem dever a fazer. Alléluia. Amém. Mais awa na bible bazali 5 La Bible- baministre. Ici, on a que Ministère. 5 ministères dans la Bible. Aqui na Bíblia só tem 5 ministérios. bon mpona nini nkolo asalaki baministère oyo? Pourquoi Dieu a fait ces 5 ministères? Por que Deus criou esses 5 ministérios? bango nde bazali barepresentation na ye na mokili. Ce sont eux qui représentent Dieu sur la terre. É Ele que estão representando Deus na terra. sala loboko awa Mets ta main là-dessus dans Éphésiens toki 4. koluka likambo moko ya motuya. Allons chercher une chose capitale. toki Vamos koluka procurar uma yango coisa muito capital. na ancien testament Dans l'Ancien Testament, Vamos no Antigo Testamento, na mokanda na nous isaïe sommes dans Ésaïe. no livro de Isaías 53. Ésaïe 53. 53. totala ndenge nini makomi elobi na biso. Voyons ce que dit les Écritures. Isaías Ésaïe 53. 53. nakanisi version no boyebi yango bino nyonso tu wana Vous connaissez tous ce verset très bien. boyebi yango par cœur. Vous le connaissez par cœur ce verset. amen. nga nayebi verset yango te. Qui ne connaît pas sœur ce marie verset? ayebi yango te. Sœur Marie, tu connais ce verset? Ça dit quoi? amen. verset wana eza na facilité moto nyonso asengeli ayeba yango. Chacun doit connaître ce verset. totanga tobanda na bon Ésaïe. na po tokumela te totanga verset banda na verset 9. Pour ne pas durer longtemps, on commence dans verset 9, Ésaïe 53. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. amen. Amém. nanga mpe eloko balobi yango. Suivez la lecture au verset Escuta 10. bem o que a palavra après diz. ntango auti kopesa nzoto na ye na sacrifice Après avoir livré son corps en sacrifice, Depois de livrar seu corpo em sacrifício, akozala na postérité il verra une postérité ele vai ter uma posteridade mpona aprolonge mikolo na ye na postérité par wana laquelle Jésus prolongera ses jours. É para isso que Deus vai prolongar seus dias. yango wana nakoloba te oyo ayambi bino Il a dit ceci, celui qui vous reçoit É por isso ele diz: aquele que vos recebe, ayambi ngai me reçoit moi ele Jésus. está me recebendo, po eu, ete tozali Jesus. postérité na Nous ye sommes de sa postérité. Nós somos Amém. a posteridade dele. azali koprolonge Il mikolo na ye prolonge na ses moye na jours au biso travers de nous. Ele está prolongando seus dias pelas nossas vidas. amen Através de yango nós. tozali vraiment bavrai pasteur Nous ne te sommes pas des vrais É pasteurs. por isso nós somos o verdadeiro pastor. me toza lokola Nous sommes comme. Nós somos como il a donné les autres comme Il a donné les uns comme. ele fez
Écoute bien. Yo moto mitombolaka ngai. Moi. Você que diz eu. Tozali na biso kaka elilingi. Nous sommes seulement l'ombre. Nós somos sempre a sombra. Parce que na nzela na biso Au travers de nous, Porque através de nós, nde mikolo na ye ezala nu prolonge na terre. ces jours sont prolongés sur la porque terre. através das nossas vidas que os dias dele é prolongado na terra. Amen. Alléluia. Eza très important. C'est très profond. É muito importante. Koyeba misala na Yesu asali Connaître ce mpona que yo. Jésus a fait pour toi. É saber o que Jesus fez para você. Makambo wana eza mpona nini? Pourquoi ces choses ont été faites? Badon wana eza mpona. Ces dons-là servent pour É quoi? por que esse dom foi feito? Po tokóma na unité de mesure ya foi. Unité. Donc ndenge moko na Pour que foi. nous arrivons à l'état d'homme fait, à la stature, à la mesure de stature parfaite de Christ. É porque a gente seja numa unidade perfeita de Deus. Amen. Amém. Yango makambo wana eza koservir. C'est pourquoi ces dons servent. É por isso que esse dom está servindo. mbala mosusu komona don moko ya différent eza na ngai. Des fois, tu verras que moi, j'ai un don différent. Talvez você vai ver que eu tenho dom diferente. Koleka ndenge moko na moto mosusu te. Pas comme l'autre personne en a. Não como outra pessoa ao lado. onéglige mpe wana te. Néglige pas l'autre là non plus. Não pode negligenciar outro também. onéglige mpe ngai Ne te. néglige pas moi non plus. Também não me negligencia linga também. koyeba ete tokozala eteli ndenge moko te. Je sais savoir qu'on ne prêchera pas de la même manière. Você tem que saber que a gente não vai pregar da mesma forma. Amen. Amém. po makambo mosusu onga na teyaka soki opesa yango na moto mosusu akokoteya yango te. D'autres que moi je prêche, si quand donne ça à l'autre, il ne pourra pas les É, outras prêcher. coisas que eu prego, se você der para outra pessoa, ele não vai soki conseguir. kopesi nga makambo mosusu bato mosusu bateyaka ngai nakokoteya. Pareillement pour moi, ce que d'autres prêchent, si je le fais, je n'arriverai pas à le E prêcher. da mesma forma também eu não vou conseguir pregar o que os outros pregam. alors yango awa toza na basakoli ebele Pour tozalaka ça, ici, na on a beaucoup de É serviteurs. por isso que aqui nós temos muitos servos. basakoli moto na moto aza likabu na ye. Chacun a son don. Todo mundo tem seu dom. mais but eza nini? Le but, c'est quoi? Mas a finalidade é que, o foco é o tokóma quê? na unité. Que nous arrivons à l'unité A finalidade é que a gente seja unida na kondima. de la foi. na fé. mpo na nini? Pourquoi? Para quê? mpo tozala flotte na bavin ya doctrine te. Nous ne soyons plus flottés à tout vent de doctrine. Para que a gente não seja balançado em outras doutrinas. badoctrine ya faux eza ebele. Il y a beaucoup de faux doctrines. Porque há muitas doutrinas falsas. alleluya. Amém. soki olingo oyeba eza faux mema bango na bible. Pour ceux qui sont faux, ramène-les dans la Bible. Para você saber que é falso, vocês têm que levá-lo na Bíblia. Alléluia. Amen. yango mosusu na corrige qui ma certain caractère Un jour, ya j'ai papa. corrigé non notre caractère de papa. malgré que bafrère balobai ke non eza mpona respect boyeboye. Les frères ont dit que non, on dit papa par respect, c'est tout. É por isso que outra vez eu tive que falar, as pessoas me chamam de papai, e diz é por causa do respeito, mas eu tive que falar. amen. Amém. mais eza na bato mosusu ezali ndenge wana. Il y a Voilà, d'autres qui se papa. comportent comme ça. Okozanga- C'est vraiment papa. Il ne peut pas lui manquer du Tem respect. outras pessoas que se acham mesmo que ele é um pai, você não pode lhe faltar respeito. amen. Amém. toza bafrère. Nous sommes tous frères. Nós somos todos irmãos. amen. Amém. toza na un seul père. Nous avons un seul Père. Só tem um pai, c'est notre dieu. C'est notre é Dieu. o nosso Deus. nzambe wana esengelaki Ce azwa Dieu-là, nzoto. il fallait qu'il puisse avoir un corps. Esse Deus, ele precisava se encarnar. mpo nani azwaki nzoto? Pourquoi a-t-il pris un corps? Por que ele se encarnou? parce que dès le départ corps ya moto nini ezalaki sui. Dès le départ, c'est le corps de l'homme qui a été souillé. Porque desde o início o corpo do homem que estava à vista. Desde o início o corpo do homem que estava sujo. amen. Amém. ah eza likambo nzoto ya moto ezalaki ndenge ebebaki. Le corps de l'homme a été souillé. O corpo do homem estava sujo. mbala moko conscience ya moto La elongwaki na conscience de l'homme a quitté la divinité de Dieu. É porque a consciência do homem fugiu da divindade de Deus. conscience ya moto ekomi kobanga mokili. L'homme commençait à craindre le monde. O homem começou a ter medo no mundo. une fois que soki omi kocomprendre monene na nzambe okobanga so mokili te.
Si tu arrives à comprendre la grandeur de Dieu, tu n'auras plus peur du monde. Se você chega a conhecer a grandeza de Deus, você não terá mais medo do mundo. Beaucoup de vous ont peur des chats, des souris, des rats. Muitas pessoas têm medo de uma barata, de um gato, de um... Il faut un chat au nom de Jésus, au nom de Jésus. A pessoa vê uma barata e fala, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai da minha casa. Parce que Moutazar a na confiance. L'homme n'a plus confiance en A Dieu. pessoa não tem mais confiança em Mais ceux Deus. qui osent comprendre que Nzamba Si tu comprends que Dieu est avec toi en tout temps, Se você entender que Deus está com você o tempo todo, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de toute Ele chose. disse, estará com você até o fim do mundo. Pourquoi as-tu peur d'une souris? Você não precisa ficar com medo do gato. Tu vois une bête passer, toi je te dis au nom de Jésus. E você vê um gato passando, você fala, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais Dieu a créé cette bête-là. Mas Laisse-la Deus marcher que quand elle... criou o animal, deixa ele ser livre. La conscience n'est plus dans la divinité de Dieu. A nossa consciência não é mais pura na divindade de Deus. Dieu nous a ramenés dans la divinité de Dieu. Deus quer Deus quer nos levar a se aproximar dele. Amém. Il nous a ramenés dans la divinité de Dieu. Deus quer nos levar à sua divindade. Nous ne craignons plus rien. A gente não tem mais medo de nada. On a pleinement confiance. A gente tem a certeza, a confiança. Comment toi tu as Jésus en toi, mais tu as toujours peur des sorciers? Mas como você tem Deus em você, você tem medo das bruxas. Amen. Amém. Jésus marchait avec un sorcier. Mas enquanto Jesus estava andando com um bruxo, Il était même un trésorier, le ele sorcier. cuidava das finanças. La Bible dit que Judas était le fils de la perdition. A Bíblia disse que Judá era filho da perdição. Judas était un démon lui-même. O Judá era demônio ele mesmo. Il a dormi à côté de Jésus. Mas ele dormiu junto com Jesus. Ils ont été prêcher l'évangile. Ele também foi pregar a palavra de Deus. Judas a été appelé apôtre. Ele foi também chamado de discípulo. Apôstole. Quand on dit les 12 apôtres, Judas est parmi les Quando a apôtres. gente fala dos apóstolos, Judá também é dentro. Judas, il est parmi les 12. Que veut dire le mot O apôtre? que quer dizer a palavra apóstolo? L'apôtre veut dire un envoyé de Dieu. Judas Judas a été aussi envoyé par Dieu. Judá Judas também era enviado. apôtre. Jésus a nommé Judas apôtre. Jesus, ele que falou. Judas, toi tu es apôtre. Jesus que mesmo que disse que Judá fosse apóstolo. Il veut dire, il a appelé les 12 apôtres. Ele chamou os 12 apóstolos. Amen. Amém. Mais Mais parmi ces 12-là, Enquanto que era nesses 12, l'un d'eux était un démon. nesses 12, um era demônio. Amen. Amém. D'autres croient aussi quand ils font des miracles, ils disent que les malades sont des vrais envoyés Muitas de Dieu. pessoas pensam que quando ele faz um milagre poderoso, ele pensa que as pessoas estão se seguindo porque ele acredita em Jesus. Judas aussi a fait des Mas miracles. Judá também fez os milagres. Parce que La Bible dit ceci. Porque a Bíblia disse, les 12 témoignages. Les 12 sont venus avec un témoignage devant os Jésus. 12 chegaram a testemunhar diante de Jesus. Ils ont dit, les mauvais esprits nous ont obéi. Oh, Jesus, os espíritos malignos estão nos Parce obedecendo. que tant que nous invoquer le nom, Quand on invoque le nom de Jésus, Porque quando a gente invoca o nome de Jesus, c'est par ce nom que Dieu pardonne le péché dans le monde é entier. para aquele nome que Deus perdoou os pecados do mundo. Tout le temps que tu as des tourments, des problèmes dans ta Todas vie, as vezes que você tem esse problema na tua vida, si
tu insistes en demandant, en invoquant le nom, Et si você permanece, se você tu persevère, demandes en ce nom-là, você persevère pedindo nesse nome de Jesus, likambo ozoluka. la chose que tu cherches tant, tu a l'auras. coisa que você está procurando, você achará. Amen. Amém. ezalaki moko mosusu mpona soka na nga tozalaki na Pour mobele terminer, nous étions en voyage. Para acabar, a gente estava viajando. esika tokendaki Là où nous étions partis, tozalaki bapaya. Aonde a gente foi, a gente era convidados. nous étions étrangers là-bas. A gente era estrangeiro. nazalaki na bamoyen financier te. Aucun moyen financier que Eu não j'avais. tinha recursos financeiros. sikoyo parce que ndenge basplikaki biso ntango mosi tosala voyage wana na réalité ezalaki ndenge moko. On avait dit des choses avant de partir au voyage, mais quand on arrivait, on a trouvé d'autres réalités sur place. Na ida, a realidade era outra no que nos falávamos. tozwaki train On a pris le train Pegamos o trem kolonga na moscou tina bulgarie. depuis Moscou jusqu'en Bulgarie. do Moscou até o Bulgária. sikoyo na nzela nazalaki susu na mbongo te. Il n'y avait plus rien sur la route. E no caminho eu não tinha mais recurso. amen. Amém. nabi bokolo nakopase ta na ngai ya kobondela Puis Seigneur, je vais prendre mon temps pour prier parce que je n'ai rien pour manger, je n'ai plus d'argent. É, Deus, eu vou passar meu tempo orando porque eu não tenho mais dinheiro. mais kola sabi no Mais aprepare mutu moko Dieu a dit non, il a préparé quelqu'un. Deus disse não, ele preparou alguém no meu lado. mundele moko nga nayebi te frère na biso moko blanc Un frère européen blanc que je ne connais É pas. Oui. o irmão europeu que eu não conheço abandi muito. tungisanga toki kolia na restaurant. Il m'embête. On va manger au restaurant. Ele começou a me chatouiller. Vamos comer no restaurante, vamos comer no restaurante. naza mbongo te. Je dis, mais moi je n'ai pas d'argent. Eu disse que eu não tenho dinheiro. me toki kanga abi Mais te viens, on y va manger. Mais Je tu dis, vas, non, on va je n'ai comer, pas on n'a d'argent aucun du tout nada. sur moi. kende bongo to Je lui ai dit, tu peux aller manger, tu viendras me trouver. Eu Ici. disse, vai comer, depois você vai me encontrar aqui. nazoya Il m'a dit, bon, j'arrive. Então eu tô chegando. ntango akei Quand il est parti, Quando ele foi, aso aye na saki tala betondela biloko il a ramené un grand sac rempli de vivres. ele trouxe um saco show de comida. ndenge ni moto ayebi nga te. Mais comment cet homme ne me connaît Como pas? esse homem não me tokutani conhece, kaka na train On a fait connaissance dans le train. a gente se conheceu oyo no bana trem. komutungisa mpo na vi na Il a commencé à s'inquiéter pour ma vie. Ele começou a se preocupar pela minha vida. alleluya Amen. bongo ntango toki kokoma esika tokoma Arrivé à destination, Quando chegamos no destino, balobi na biso bokoki koleka te on nous a dit, vous ne pouvez pas passer ici. nos disseram que não podemos passar. sikoyo mbongo mpeza te Maintenant, je n'ai plus aucun sou sur moi. Mas agora eu não tenho mais dinheiro. nakokolo nakovivre ndenge Comment je vais vivre ici, Mas e Seigneur? como eu vou viver nesse nakoma lugar? moyibi Je vais devenir un voleur. Eu vou chegar, eu vou começar a roubar. nabandi koluka nzambe J'ai commencé à chercher la face Une de semaine. Dieu. Eu comecei a procurar a face do On Senhor. est resté là pendant une Eu semaine. fiquei lá uma semana. namelanga na miliki na poko Une semaine de prière, je bois un verre de lait Eu le só soir. tomava leite à Primeiro noite. jour. Premier jour, deuxième jour deuxième, Terceiro. ntango tokomi na sixième arrivé jour au sixième Cinquième jour, jour, pardon. cinquième jour, Quando pardon, chegamos no quinto dia, tomoni mokonzi moko ayi kotala on a vu un chef qui est venu nous visiter. tinha um chefe que veio nos visitar. alobi bon nayoki bozosouffrir bozolala awa na libanda na Vous kaka dormez dehors, j'ai appris votre souffrance. Eu ouvi que vocês estão dormindo fora. tokendaka na sunga bino namema bino esika moko bakosunga bino Je vais vous conduire là où on va vous aider, dans un endroit où on va vous aider. Eu vou encaminhar você aonde vocês vão achar ajuda. ntango tokomi esika amemaki biso Arrivé à l'endroit où il nous a conduits, Chegando no destino, ezalaki mpo tokutana ministre affaire c'était pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères. era pra gente se encontrar com o Ah, des ministro. Affaires africaines. Era pra gente se encontrar com o ministro dos negócios africanos. siko bato nyonso bazalaki na bango bayebi oloba portugais te Tous ceux qui étaient avec nous ne savaient pas parler portugais. Tudo que estava comigo não sabia falar português. mais ye balobaka portugais te alobaka espagnol Le ministre là parlait espagnol et non portugais. Ele, o ministro, também não sabia falar português, só falava espanhol. nga nake komona Je suis parti le rencontrer. Eu fui lhe encontrar. atuninga problème na bino eza Il nini m'a demandé quel est votre Qual é problème. o problema de vocês? nga nalobi toyaki awa Je lui ai tout expliqué. Eu expliquei tudo. tozali baétranger toza batouriste Nous sommes des touristes ici, des Somos étrangers. turistas. mais na aéroport bazolinga À kolekisa l'aéroport, on nous arrêtons, on ne peut pas nous E laisser no passer. aeroporto não estamos deixando tokomi na passar. difficulté ndenge On ne peut ozomona plus passer comme vous nous voyez là. Nós não podemos passar. abi boza combien Je dis, combien êtes-vous? Quantos vocês são? totali nini On a cité le nombre de personnes Do qui étaient jeito que là. a gente é. à
Il a fait une lettre pour chacun de nous. Ele fez uma carta para cada de nós, Qu'on puisse montrer à l'aéroport. para que nós possamos mostrar no aeroporto, Et qu'on peut passer librement. para não sermos mais impedidos. Alors que j'ai trouvé beaucoup de gens E sur place. quando eu encontrei muitas pessoas no lugar, D'autres ont passé 2 mois là-dedans, 3 mois, n'ont pas pu passer. tinham as pessoas que fizeram 2, 3 meses e não conseguiam passar. Mais quand je suis arrivé, Mas e moi, quando eu cheguei, parmi tous ces gens-là, no meio dessas pessoas, je savais qu'il y avait un. eu sabia que isso tinha Si je lui parle de mon Mas problème, se eu falar naquela pessoa meu problema, il va débloquer les portes. ele vai abrir o caminho. Alléluia. Amen. Notre problème maintenant, O nous, nosso problema, quand nous avons un problème dans la quando a vie, gente tem problema na vida, regarde pas la dimension de ton problème. não qui est olha o grande. tamanho do teu problema. Je n'arriverai pas. Ou não vou conseguir. Fixe pas tes regards sur les problèmes qui Não par olha, lesquels tu não passes. olha só nos problemas na tua frente. Alléluia. Amen. Ndeke soki azali mpona kokima na piège ya serpent esengeli abalelongi epamba. Un oiseau pour fuir le piège du serpent, il doit tourner ses regards autre part. Uma ave para fugir do serpente, ele tem que virar seu rosto no outro lugar. Parce que soki ozotala serpent, soki ndeke azotala Si l'oiseau fixe le serpent comme ça, Se uma ave está olhando bem para o serpente, akwa kokima te. il ne pourra pas fuir ele não ce vai piège. conseguir fugir. Nyoka koboma ye. Le serpent va le dévorer. E o serpente vai lhe matar. Yo ntango ozotala problème na yo, Donc quand tu observes tellement ton problème, Quando você só fixa teus olhos nos teus omoni problemas, yango eza tellement il est grand. tellement grand devant tes e yeux, você veja que teu é muito grande nos teus Ekosila olhos, te. ça ne se terminera jamais. isso não vai acabar. Mais yo balola miso. Mais toi, tourne maintenant tes regards. Mas se você vira teu rosto, otala su problème wana te. Regarde plus ton problème. não olha mais para os teus Banda kotala problemas. sikoyo les Maintenant, regarde, rédempteurs. commence à regarder le Oh, rédempteur você là-bas. começa a olhar agora o Jesus. Problème yango Le problème est devant O toi. problema está diante de bayebi você. so okufa. On dit que toi, tu vas mourir. Falaram que você vai morrer. lokola nde bayebisaki Pierre Comme on avait dit à Como Pierre, disseram Pedro, bakoboma ye dimanche, on va le tuer ou dimanche. vão lhe matar no domingo. mais alalaki profondément. Mais là, il dormait samedi Mas profondément. ele Parce estava que Yeba dormindo. Parce que Pierre savait Ils ont très bien, un biloko. il y en Porque a ele un. sabia que era uma Il pessoa, a le pouvoir. uma pessoa Até que no tem o dernier jour. Et au poder, dernier jour, até no Apôtre na último prison. dia, il peut entrer en prison. Alléluia. prisão. botalaka nzambe ayaka na dernier jour. Dieu vient toujours au dernier Oh jour. Deus, chega nos últimos momentos. ayeki nde bakoboma Pierre On lobi. allait tuer Pierre demain. Ele sabia que iam matar o Pedro amanhã. Leluya ye. Aujourd'hui, lui, il vient. Hoje ele chega. Alléluia. Amen. atiki bakangi Daniel. Il a laissé qu'on arrête Daniel. Ele deixou que Daniel seja baye na preso ye. On a attrapé Daniel, para ser levado, babwaki ye na libulu ya balion. ligoté, mis dans le trou, dans la fosse au lion. para ser levado na cova do leão. kuna nde sika yayaki. Là, Jésus est venu les ranger dans la fosse au lion. É ali que Jesus chegou na cova dos leões. Sadrach, Shadrach, Benenego, Shadrach, Abednego, Abednego, nani mosusu azozala? Meshach. Meshach. tous les trois. os três. moto epeli makasi. La fournaise a chauffé 7 fois. Tinha muito fogo lá. ye bango bakaleki miso mpona kotala moto te. Ils n'ont pas regardé les flammes de feu qui Ele chauffaient não tellement. olhava a chama, ele olhava a Jesus. Quand tu regardes ton problème Quando là, você olha teu problema, okomona ngo eza tu vois tellement qu'il est monene. tellement grand, il grossit você devant vai ta ver que é face. muito okokoma grande. kobima Tu te. ne pourras pas t'en sortir de ce Você problème não là. vai conseguir se Tourne escapar. Mais tourne tes regards plutôt. Olha, vira do lado. Regarde Jésus. Olha Jesus. banda kotala kaka croix. Regarde la croix. Começa a ver a cruz. Alléluia. Amém. Alléluia. akopesa yo réponse. Il va te Ele répondre. vai te dar a resposta. abongwanaka te. Il ne change pas ce Dieu-là. bato babongwanaka. Les hommes Oh, changent. os homens podem nzambe mudar. aso esengeli eza nzambe na yo lelo. Tu es ton Dieu Oh, aujourd'hui. Deus tem que ser teu Deus eza hoje. témoignage ya bato ya kalakala te. Pas seulement témoigner pour les autres qui ont fait autrefois. Ah, Deus não pode só ficar lá no tempo. Ele tem que ter o Deus de hoje. Sadraki, Benenego, Tu ikomo dis yo. Shadrach, Abednego et toi-même. Oh, você está falando de Daniel. Daniel já passou agora hoje. Alléluia. eza likambo
continuer ton travail. Amen.